هدينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه الذين مزارعين له في الصفات والأعمال أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المؤدة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ جسے حسنین کے نانا سے اتنی محبت ہے، محبت کا ثبوت دے اور آواز بلند درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے مبارکباد ہے رضا نوجوان کمیٹی کے تمام افراد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ ان کی اس محنت کو، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. آمین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی موجودگی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. حضرات محترم، بڑی دیر سے آپ تمامی حضرات تشریف فرما ہیں. مجھ سے پیشتر آپ نے بڑا اچھا خطاب حضرت علامہ حامد امجدی صاحب کے اللہ سے سماعت کیا، اور اس سے قبل آپ نے بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک محترم ضیاء المصطفیٰ کرناپوری صاحب کے اللہ سے منقبت حضور امام حسین اور آپ نے نعت نبی سماعت کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. حضرات محترم، اس جگہ پر یہ میری دوسری حاضری ہے اور آپ حضرات سے اس جگہ پر یہ میری دوسری ملاقات ہے. آپ کے علاقے میں اطراف و اکناف میں اکثر و بیشتر یہ قاری عارف صاحب قبلہ اور علامہ ناصر صاحب قبلہ کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ہیں کہ آنا جانا ہوتا رہتا ہے. یہ ملاقات آپ سے 13 تاریخ میں ہونی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ پروگرام پوسٹ پون ہوا اور آج کی تاریخ میں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. آج جب وقت آیا ہے تو آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. اب اگر آپ کی سماعتیں حاضر ہوں، اب تک آپ نے خوب نعرہ لگایا یا حسین، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جب بھی نعرہ لگایا کرے تو خالی یا حسین نہ کہا کرے. اگر اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں تو ایک ہاتھ آپ امام حسن کے نام پر اور ایک امام حسین کے نام پہ بولا کرے محبت سے یا حسن یا حسین. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک مرتبہ محبت سے بولے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. اب ذرا توجہ کریں. آپ دیکھیں پہلے مجھے کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد کچھ گفتگو مجھے امام حسین کی ذات کے حوالے سے آپ سے کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم کربلا کا سفر بھی کریں گے اور انشاءاللہ بعد کربلا بھی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں پیغام کربلا اور مقصد کربلا بھی سن کر کے جائیں گے. جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں مجھے گفتگو کرنی ہے، لیکن آپ اطمینان و سکون اور محبت کے ساتھ اپنی سماعتوں کو حاضر کر کے آپ بیٹھیں. میں چاہتا ہوں کہ
کہ ہلکا ہلکا سا ہم جائزہ لیتے چلے امام حسین کی زندگی کا بھی اور امام حسین کی سوانے کا بھی اور امام حسین کے کربلا جانے کا بھی اور امام حسین کا کربلا میں اپنے سر کو کٹانے کا بھی اور پھر بعد کربلا کا بھی اور کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے اس کا بھی جائزہ ہمیں لینا ہے تاکہ تمام روایتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ بھولتے بہت جلدی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن کو حاضر کر کے کچھ باتیں ضرور سمیٹ کر کے جائیں تاکہ عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ اب توجہ کریں آپ، لیکن محبت سے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ اپنے رب کو پکاریں اور آواز لگائیں اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک مرتبہ حسنین کے نانا کو پکاریں اور محبت سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا توجہ کریں، دیکھیں قرآن مقدس کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھیں کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اس سے پہلے صحابہ نے یہ مشورہ کیا اور مورخین فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں 2 مہینے ایسے گزر گئے کہ حضور کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ اب ذرا غور کریں آپ، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اور حضور کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، حضور کو کچھ انعام دے دیا جائے اور حضور کو کچھ بدلہ دے دیا جائے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، حضور آپ نے ہمیں اسلام دیا ہے، حضور آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر کے اسلام کی روشنی میں لا کر کے کھڑا کیا ہے، حضور یہ زندگی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے، حضور یہ جان ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے، حضور ایمان ملا ہے تو آپ کی وجہ سے ملا ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی تبلیغ پر کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اب غور کریں آپ، جب صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی تبلیغ پر ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، حضور نے منع کر دیا، حضور نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تبھی آپ نے غور کیا کہ حضور نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے نبی کئی دن بھوکے رہے ہیں اور حضور نے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے نبی ذرا غور کریں آپ، حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے ہیں اور ایسے کانٹے کہ اگر پیروں میں لگ جائے نا تلوے میں تو تلوے کو پھاڑ کر کے وہ دوسری طرف نکل جائے، لیکن حضور نے دیکھا ہے، حضور نے کہا تم نے میرے لیے کانٹے بچھائے ہیں، انہی کانٹوں پر چل کر کے میں تمہیں سلامتی کی دعائیں دینے آیا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں آپ، حضور نے کئی سو کلومیٹر پیدل چل کر کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا ہے۔ ام المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی کہ آپ کی زندگی میں بہت سے زیادہ سخت دن گزرا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ احد کیا ہے؟ اس دن ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ احد ہے۔ اس دن اللہ کے نبی کے کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کی ناک کو بھی کاٹا گیا ہے اور ان کے کان کو بھی کاٹا گیا ہے، ان کے کلیجے کو بھی چبایا گیا ہے اور اللہ کے نبی کی دندان مبارک کا یعنی دانت مبارک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی شہید ہوا ہے۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیں کیا احد سے زیادہ سخت دن گزرا ہے آپ کی زندگی میں؟ کہ آپ کو احد سے زیادہ جس دن آپ کو احد کے دن جتنی تکلیف پہنچی ہے اتنی تکلیف آپ کو کسی دن ہوئی ہے؟ تو حضور فرماتے عائشہ ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی وہ کون سا دن ہے حضور؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی ذرا آپ بتائیں وہ کون سا دن ہے وہ احد سے زیادہ سخت ہے؟ حضور فرماتے عائشہ سنو جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے لوگوں کو جب میں نے اسلام کا پیغام دیا تھا وہ دن میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے طائف کیا ہے؟ مکے سے 90 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے جس کو مقام طائف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی 90 کلومیٹر پیدل چلے ہیں اور حضور گئے ہیں طائف اور طائف کے لوگوں سے حضور نے کہا تھا کہو میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا میں نہیں مانتے۔ حضور نے کہا کہو اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتے۔ حضور نے کہا کہو ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے میں نے تم تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اب میں واپس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو ایسے واپس نہیں جانے دیں گے، آپ کے پیچھے انہوں نے کچھ شرارتی لڑکے لگا دیے ہیں، یعنی اللہ کے نبی چلے ہیں اور حضور کے پیچھے کچھ ایسے لڑکے ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر ہے
है और वो हुजूर पर पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर उन्होंने हुजूर पर मारे हैं, हुजूर की पिंडली मुबारक से खून निकलने लगा है। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी ये आप पर पत्थर मारते हैं, हुजूर आप पर फरमाता है अगर आप इजाजत दे दें तो मैं इन्हें ले जा करके पहाड़ों में जिंदा दफन कर दूं, मैं इन्हें ले जा करके ईश्को नाबूद कर दूं। हुजूर ने हाथ उठा लिए हैं, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी क्या बददुआ करोगे? हुजूर फरमाते हैं जिब्रील मैं बददुआ के लिए नहीं पैदा किया गया हूं, मेरे रब ने मुझे दुआ के लिए पैदा किया है। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील मैं दुआ करता हूं तुम इस दुआ पर आमीन कह देना। हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह ये मुझ पर पत्थर मारते हैं, अल्लाह ये मुझे जानते नहीं है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि अगर ये ईमान न लाए तीन नस्लों को ईमान की तौफीक अता कर दे। जरा आप बताएं कायनात में अगर पत्थर खा करके भी किसी ने दुआएं दी है तो वो हमारे और आपके आका की जात है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे इस अच्छे से अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर जिंदाबाद। अब जरा देखें आप इस तरह हुजूर ने तबलीग की है, अगर हुजूर की तबलीग पर गुफ्तगू की जाए ना तो रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन कमा हक को हुजूर की तबलीग बयान नहीं हो सकती है। हुजूर ने किस तरह पत्थर खाए हैं और इस्लाम का पैगाम हुजूर ने पहुंचाया है, हुजूर ने किस तरह तकलीफें बर्दाश्त की है लेकिन इस्लाम का पैगाम हुजूर ने पहुंचाया है। अब सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी इस तबलीग पर आपको कुछ बदला देना चाहते हैं, हुजूर ने मना कर दिया है, लेकिन फजर में हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई है इल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब ये आपसे उजरत की बात करते हैं, ये आपसे इनाम की बात करते हैं, ये आपसे बदले की बात करते हैं। महबूब आप इनसे कह दीजिए मैं ताइफ में पत्थर खाया लेकिन मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता हूँ, मैंने लोगों की गालियां बर्दाश्त की लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी ये कौन है आपके घर वाले, ये कौन है आपकी अहले मोहब्बत जिनकी मोहब्बत हम पे फर्ज की गई है? हुजूर फरमाते हैं सहाबा सुनो वो मेरे घर वाला अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस कमनिस्तान करम की महराज अली जिसमें हुसैन। हुजूर फरमाते हैं सुनो लोगों अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो फातिमा से मोहब्बत कर लो, अली से मोहब्बत कर लो, हसन से मोहब्बत कर लो, हुसैन से मोहब्बत कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते लोगों सुनो अगर कोई अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारे कि वो नमाजें सारी खाना काबा के सामने पढ़े, हुजूर फरमाते दिन में रोजा रखे, रात भर शब बेदार रहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसी आलम में दुनिया से चला जाए कि उसके दिल में हुसैन का बुग़्ज़ हो, अली का बुग़्ज़ हो, फातिमा का बुग़्ज़ हो, हसन का बुग़्ज़ हो। हुजूर फरमाते हैं हुसैन से अदावत की वजह से अल्लाह उसकी तमाम इबादतों को उसके मुंह पे मार देगा और अल्लाह उसको जहन्नम की लेकिन हमारे और आपके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। जरा इमाम हुसैन की मोहब्बत में मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, जरा बोले हुजूर को पुकारे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले या हसन या हुसैन। जरा गौर करें आप इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उसी के साथ में होगा। हुजूर फरमाते जिसकी मोहब्बत इंसान दुनिया में बसाएगा कल क़यामत के दिन उसका हिसाब के बाद उसी के साथ में होगा। तो यकीनन हमारे और आपके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है और हमारा ये तयक्कुन है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में हमने जीना सीखा है और इसी मोहब्बत में हम दुनिया से जाएंगे और इसी मोहब्बत में कल क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और कल हमारा और आपका हिसाब किताब इमाम हुसैन के साथ में होगा। और इमाम हुसैन कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी आलिल जन्नह। हुजूर फरमाते हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है। जब हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है तो जन्नत हुसैन की है और जन्नत हुसैन के मानने वाला। आप जरा गौर करें, आप देखें इमाम हुसैन कौन है। मैं चाहता हूँ एक बात पहले आपके सामने मैं पेश करूं और ऐसे शख्स का तस्करा मैं करके गुजर जाऊं जिसका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से तो नहीं है, लेकिन देखें उन्होंने इमाम हुसैन की बारगाह में कैसे खिराज पेश किया है। इसलिए कि बात वो है जिसको कोई खैर भी तस्लीम कर ले, बात वो है जिसको कोई खैर भी मान ले। आप जरा तवज्जो करें और उसके बाद बड़ी तेजी के साथ मैं सफर करता हूँ आगे की तरफ। अब तवज्जो करें आप, देखिए सिखों के बहुत बड़े रहनुमा है जिनको गुरु नानक के नाम से जाना
माना जाता है। आपको मालूम है इन्होंने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा है? आप पढ़िए इनकी ज़माने हयात को। इनके पास एक शख्स रहता था जिसने 40 साल तक गुरु नानक की खिदमत की। एक मरतबा ये जाने लगा, उसने कहा गुरु नानक मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ नसीहत कर दो, पता नहीं जिंदगी में हमारी और तुम्हारी मुलाकात होना हो, कुछ नसीहत करे जिस पर अमल करके मैं दुनिया में कामयाब रहूं। तो गुरु नानक ने कहा सुन, अब तू जाना चाहता तो मेरी एक बात सुन, याद रखना, उस पर अमल करना, जिंदगी में कामयाब रहेगा। गुरु नानक ने कहा सुन, कभी चोरी मत करना। गुरु नानक ने कहा सुन, कभी झूठ मत बोलना। गुरु नानक ने कहा सुन, कभी अमानत में खयानत न करना। अब तवज्जो रखना। तो गुरु नानक को न जाने क्या हो गया। गुरु नानक ने कहा इन सारी बातों को छोड़, मेरी एक बात सुन लो, उस पर अमल करना, जिंदगी में कामयाब रहेगा। गुरु नानक ने कहा सुन, अगर तू चाहता है कि कामयाबी तेरा मुकद्दर बन जाए, कभी हुसैन इब्ने अली को न भूलना। उसने कहा गुरु नानक इनसे हमारा क्या ताल्लुक है? ये तो इस्लाम के प्रॉफिट के नवासे है, ये तो इस्लाम के पैगंबर के नवासे है, इनसे हमारा क्या ताल्लुक? तो गुरु नानक ने कहा तो सुन, हर शख्स का हुसैन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसने कहा कैसे? तो गुरु नानक ने कहा ये बता, क्या तू कभी अपने बाप पे हाथ उठा सकता है? उसने कहा कभी नहीं उठा सकता। गुरु नानक ने कहा ये बता, क्या तू कभी अपनी माँ को गाली दे सकता है? उसने कहा कभी नहीं दे सकता। गुरु नानक ने कहा ये बता, क्या तू कभी अपनी बहन पे गलत निगाह डाल सकता है? उसने कहा कभी नहीं डाल सकता। तो गुरु नानक ने कहा ये बता, कौन सी चीज तुझे इन कामों से मना करेगी? तो उसने कहा था गुरु नानक मेरा ज़मीर मुझे इन कामों की इजाजत नहीं देगा। गुरु नानक ने कहा था सुन, उस ज़मीर का नाम ही तो हुसैन है। इसलिए शायर ने कहा था, खुदी ने दिल से पूछा ये बता कि क्या हुसैन है? धड़क धड़क के कह उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत पे सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन था। हुसैन बस हुसैन है। उमर से चले उमर तक, बशर से चले बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और आखिर में शायर ने कहा था, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, उनसे बढ़ के जीत गया यजीद था हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म हज़रत मौलाना अरशद रज़ा साहब क़िबला सक़ाफ़ी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यजीद था, हुसैन है। आज दिलों में हुसैन जिंदा है, आज मसाजिद में हुसैन जिंदा है, आज कायनात में हुसैन जिंदा है। और वो क्यों ना हो, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इन्हीं में से आज किसी को तलाश लिया जाए तो आपके इलाके में एक गिरदो नवा में न जाने कितने हुसैन नाम के बंदे आपको मिल जाएंगे, आपके गाँव में और आपके इलाके सतीजोर में न जाने कितने आपको हसन नाम के मिलेंगे, न जाने कितनी फातिमा मिल जाएगी, न जाने कितनी ज़ैनब मिलेगी, न जाने कितनी सकीना मिलेगी, न जाने कितने अली अकबर मिलेंगे, न जाने कितने अब्बास मिल जाएंगे। लेकिन आज सतीजोर क्या, पूरा हिंदुस्तान का, आप पूरी दुनिया तलाश लें, आपको कोई यजीद नाम का नहीं मिलेगा। इसलिए शायर ने कहा था, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, नाम यजीद को गाली से बंद। आज आपको यजीद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है। अब जरा गौर करें आप, इमाम हुसैन की जात क्या है, इमाम हुसैन की शान क्या है। देखिए मैं चाहता हूं कि पहले इमाम हुसैन की विलादत की झलक आपके सामने रख दो और उसके बाद शहादत बयान करके इंशाअल्लाह बात करबला बयान करके गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आप पहले हुसैन की इब्तिदा को समझे और फिर हुसैन की इंतहा को समझे। देखिए इब्तिदा कहाँ है हुसैन की, मदीना शरीफ में, और इंतहा कहाँ है हुसैन की, करबला शरीफ में। जरा देखे सन 4 हिजरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची है, जिनको दुनिया और तारीख में याद किया गया है। हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से हुजूर की बारगाह में पहुंची है। अर्ज करती है अल्लाह के नबी, अभी जो रात गुजरी है हुजूर, इस रात में मैंने ऐसा ख्वाब देखा है जिसको देख करके मैं बेचैन बेकरार हो गई हूँ। हुजूर फरमाते कैसा ख्वाब है? जरा देखें आज हमारे और आपके घरों में अगर हमारी माँ बहनें ख्वाब देख ले या घर की औरतें ख्वाब देख ले तो कितना परेशान हो जाती है। फौरन कहती है फोन लगाओ कारी आरिफ साहब के बिला को, फौरन कहती है जाके पता करो इमाम साहब के बिला से, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। सबसे ज्यादा अगर ख्वाब को देख करके कोई बेचैन बेकरार होता है तो घर की औरतें हुआ करती हैं, हमेशा ताबीरात पूछती नजर आती है ख्वाब की। लेकिन हुजूर की चची है, उन्होंने ख्वाब देखा है, ख्वाब बड़ा भयानक है। हुजूर की बारगाह में पहुंची, अर्ज करती है अल्लाह के नबी, अभी जो रात गुजरी है ना हुजूर, मैंने एक ख्वाब देखा है, लेकिन उसको बयान करने की मैं अपने अंदर ताकत नहीं रखती हूँ। हुजूर ने फरमाया जरा बताओ। वो अर्ज करती है अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक का छोटा सा टुकड़ा, यानी आपके जिस्म से आपके जिस्म का टुकड़ा गोश्त की शक्ल में काट करके मेरी गोद में दे दिया गया है।
हुजूर जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं बेचैन व बेकरार हूँ। हुजूर मुस्कुराते हैं, हुजूर फरमाते हैं मेरी चची परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी है। अर्ज करती अल्लाह के नबी बताए आखिर उस भयानक ख्वाब की ताबीर क्या है। हुजूर फरमाते सुनो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इन करीब मेरी बेटी फातिमा के घर में बेटे की विलादत होगी और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। जब इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, अब जरा गौर करें, अल्लाह के नबी है इमाम हुसैन को गोद में उठाते हैं और हुजूर ने इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा है। हुसैन का माना होता है बहुत खूबसूरत। अब जरा तवज्जो कर लें, अल्लाह के नबी ने एक कान में आजान दी है, दूसरे कान में तकबीर कही है और अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और कायनात में जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह तू इससे मोहब्बत फरमा। सहाबा फरमाते हैं कि हमने कई मरतबे अल्लाह के नबी को इमाम हुसैन को गोद में उठा करके हमने देखा कि कभी हुजूर इमाम हुसैन को चूमते, कभी हुजूर इमाम हुसैन को सूंघते। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी ये बात को समझ में आती है कि जब बच्चे को प्यार करना चाहिए तो बच्चे को चूमना चाहिए, जब बच्चे को दुलार करना चाहिए बच्चे की पेशानी चूमनी चाहिए, उसके रुखसार को चूमना चाहिए, उसके लबों को बोसा देना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी जब आप हुसैन को प्यार करते हैं तो आप हुसैन को सूंघते भी हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि मुस्तफा जाने रहमत का आप जवाब सुने। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा हुसैन को सूंघता इसलिए है कि हुसैन वो है जिससे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। और हुजूर ने फरमाया था हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है। अब जरा आप मुझे ये बताएं अगर कोई फूल आपके यहाँ सती जोर में खिले, सुबह में खिलेगा शाम में मुरझा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई फूल खिले सुबह में खिलेगा शाम में मुरझा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में अगर कोई फूल खिले तो इसकी निशानी ये होगी कि सुबह में खिलेगा शाम में मुरझा जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन कैसे फूल है, आप मदीने में है फिर भी खिले हुए हैं, आप मक्के में है फिर भी खिले हुए हैं और करबला में आप 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं फिर भी आप खिले।